إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد استعاذة والبسملة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى تانو سابو على مساميني تانو كاكا أمي مسامي تانو لحلايا بلا جلنكا sabu tanoli o y'a ka kiti dɔ ye ne ni aw kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Masa Nabi kanto a ka kitabu sanuma kɔnɔ: la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Sadaqallahu al-azim. Ko nga jɔn shartu n'aw jɛna ka ne Ala subahana wa taala barika da, ka ne Ala subahana wa taala waleɲuman lɔn, ay dala ka fɔ aw bɛ hɛrɛ min na, n bɛna aw jidi hɛrɛ la, ka ne ni aw jidi hɛrɛ la. Ala m'o kɛla. Ko n'an kafiriya ale Ala subahana wa taala ma, ka kɛ ale Ala subahana wa taala ma fitili walen ye, ko an dala ka fɔ ale Ala ka minɛli ka jugu. O la an ma deli Ala subahana wa taala fɛ ne ni aw ka kan kisi a ka minɛliw ma. An bɛ o masa in tanu fɔ ka taa jɛ an kɔrɔ. An y'a lɔn k'a fɔ an bɛ o masa in tanu lahalaya bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ dɛmɛ ɲini masa in fɛ, ka jurumu yafa ɲini masa in fɛ, an bɛ lakana ɲini ni masaba in fɛ, an bɛ tanga ɲini masa in fɛ, an ni ka jugumaw n'an ka barajugu hali bi k'olu yafa an y'Ala m'o kɛla. An y'a lɔn k'a fɔ masa min bɛna mɔgɔ mɔgɔ kanda foyi si tɛ sɔrɔ dugu kan min bɛ se k'e fili. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Mɔgɔ min sɔnna kuranɛba ni kumakaw ma, ka sɔn k'a ka baara suma rasulu ta ma sallallahu alaihi wasallam, da la k'a fɔ foyi si tɛ sɔrɔ dugu kan min bɛ se k'i fili, ka ne ni aw kana. Ala m'o kɛla. Ni masa ye mɔgɔ min fili don, foyi si tɛ sɔrɔ dugu kan min bɛ se k'e kanda. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Mɔgɔ min banna kuranɛba ni kuma kama, ka ban k'a ka baara suma rasulu ta ma sallallahu alaihi wasallam, da la k'a fɔ foyi si tɛ sɔrɔ dugukolo kan min bɛ se k'ile kanda. Ala k'an kisi a fitinɛ ma. N bɛ sira o kɔfɛ k'a fɔ tigi si tɛ yen min ka kan ni bato ye fɔ Ala subahana wa taala kelen, jɛɲɔgɔn t'a la, filanan t'a la, foyi si la. Ka sira o kɔfɛ k'a fɔ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam, a ka jɔn n'o a ka ciden n'o kana dan fɛn bɛɛ lajɛlen ma. Ma deli o masaba in fɛ, a y'a ka saliw n'a ka kisi a n'a ka barikaw a n'a ka nɛɛma a k'o jiri kɛraba in kan min ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam, a n'a somɔgɔ ɲumanw a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman ni mɔgɔ o mɔgɔ n'olu bɛna tugu a ka taga sira kɔ ka taa se kiyama dɔ ma, ka ne ni aw fara jama kun bɛ k'Ala m'o kɛla an ye. O tɛmɛnen kɔfɛ n balimaw silamɛw, n bɛ n yɛrɛ laadi ka tila k'aw fana laadi ne ni aw an ka jɛ ka siran Ala subahana wa taala ɲɛ. Masa min bɛ i kanto a ka kitabu sanuma kɔnɔ suratu tawba kɔnɔna na, ko an y'a lɔn k'a fɔ san ye kalo 12 ale Ala subahana wa taala ka kitabu sanuma kɔnɔ, kabini don min a ye sankolo ni dugukolo da
a ye lɔhɔrɔma kalo ba 4 bila la o tuma k'an k'an cɛsiri an kana an yɛrɛ nikun tɔɲɔ a kɔnɔ an ye filanikafɔw kɛlɛ i n'a fɔ o k'an kɛlɛ cogo min an y'a lɔn k'a fɔ ale Ala subahana wa taala bɛ ni alaɲasiranjɔnw ye k'an kɛ alaɲasiranjɔ la m'o kɛla bari silamɛw an bɔla lɔhɔrɔma kalo 1 kɔnɔ min ye zulkaada ye an dola tuma dɔ la san kalo laban min ye zulhijja ye tuma dɔ o ye lɔhɔrɔma kalo 4nan ye jatiw bɔcogo fɛ o la Ala subahana wa taala bɛ ne ni aw wele an kana an yɛrɛ nikun tɔɲɔ ni kalo nin kɔnɔ o masaba in bɛ an wele suratu fajiri kɔnɔna na ni tuma dɔ la an dola kalo min kɔnɔ ni tuma dɔ la bi ye a tile 2nan ye kunu alamisa kun y'a tile fɔlɔ ye Ala subahana wa taala ko di bada istiaza wal basmala wal fajr walayali al-ashr wa shafi'i wal watr sadaqallahu al-azim ko ale Ala subahana wa taala bi kali fajiri kɛnɛ cili wagati la ale Ala subahana wa taala kelen bɛ se k'i kali a ka danfɛnw na mais a b'a ɲini a y'a jɔnw fɛ n'an m'an kali an kan k'an kali jɔn na o le Ala subahana wa taala ye o la Ala subahana wa taala b'a i kanto suratu fajiri kɔnɔna na ko ale b'i kali fajiri kɛnɛ cili wagati la walayali al-ashr ani su tan jumakolo o le ye zulhijja tile 10 fɔlɔ ko a b'i kali o fana na a bɛ taa k'i kali mun na wa shafi fɛn fɛn n'o ye 2 ye ale bɛ kali o la ka tila k'i kali mun na fɛn fɛn n'o ye 1 ye 2nan t'a la ale Ala subahana wa taala bɛ kali o fana na o la n balimaw silamɛw dɔw b'a yira ko adamaden cɛ ni muso i bɛ taa sɔrɔ danfɛn tɔw bɛ yen cɛ ni muso b'olu la mais n'i taara filɛ i bɛna taa ye k'a fɔ ko Ala subahana wa taala ye 1 pe 2nan t'a la lɔnbaa dɔw ko di ko a bɛ mun yira a bɛ yirali kɛ seliba kalo tile 10 na an bɛ lahiya faga o la a tile 10 a tile 11 12 13 munna sabu n'i ma lahiya sɔrɔ a tile 10 don tile 11 don i bɛ se k'a faga tile 12 don i bɛ se k'a faga tile 13 don i bɛ se k'a faga nga ko witiri min b'a la n'o ye 1 ye olu y'o tafsir kɛ ka taa bɛn mun ma o le ye arafa ye sabu ni ɲina arafa k'i jɛn f'i ye san wɛrɛ kɔnɔ n'Ala k'o sɛbɛn i si la donc lɔnnibaga dɔw y'a tafsir ka taa o la o la n balimaw silamɛw rasul b'olu fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam kalo nin y'a bonya la tile 10 fɔlɔ nin bonya min b'a kɔnɔ a b'o ɲɛfɔ ne ni aw ye ko tile 10 fɔlɔ nin an y'an cɛsiri ka baara ɲuman k'a kɔnɔ ko sabu adamaden tɛ baara kɛ ɲumanya baara kalo tɔ ninnu na i bɛna min kɛ nin tile 10 fɔlɔ nin kɔnɔna na ko o fanga ka bon ka tɛmɛ kalo tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ta kan i bɛna ɲumanya ɲuman kɛ tile 10 fɔlɔ nin kɔnɔ o valeur ka bon o ka di Ala subahana wa taala ye ka tɛmɛ lon tɔ bɛɛ lajɛlen kan ne silamɛw o b'a yira na k'a fɔ ko ka taa kunun na fo ka taa bila tuma dɔ la samedi nata la an bɛɛ kan k'an cɛsiri mun bɛ se sun dɔ la i cɛsiri sun don mun bɛ se saraka bɔ la saraka camanba bɔ
fɛn fɛn n'an b'a ye ko ɲumanya lo an ye cɛsiri ka olu camanba kɛ ni tile tan fɔlɔ nin kɔnɔna na rasul ko ten sallallahu alaihi wasallam ko don man fisa ka tile tan ninnu bɔ o la rasul bɛ a ɲini an fɛ ne ni aw an k'an cɛsiri baara ɲuman na ni zulhijja tile tan fɔlɔ nin na sabo ye rasul ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko o tuma hali mɔgɔ min ye jihadi kɛ ala subahana wataala ka sira kan ko a ka fisa n'o ye rasul ko naam ko a ka fisa n'a ye mɔgɔ min taara jihadi kɛ ka taa yɛrɛ nin di mɔgɔ min bɛna baara ɲuman dɔ kɛ ni tile tan fɔlɔ nin kɔnɔ k'o baraji ka bon o ka di ala subahana wataala ye ka tɛmɛ mɔgɔ min taara jihadi kɛ ko n m'a fɔ fo mɔgɔ min y'a yɛrɛ n'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen ta ka taa jihadi kɛyɔrɔ la a ma sera ka segin ale yɛrɛ ni tola la a y'a nafolo bɛɛ lajɛlen tola ye k'olu bɛ se ka kaɲa ne yɛrɛ silamɛw o b'a yira k'a fɔ ko tile tan fɔlɔ nin an kan k'an seko kɛ a la o la mun bɛ ni tile tan nin valeur don a la o le ye an bɛ heji kalo kɔnɔ lon belebeleba kelen b'a la min ye arafa don ye rasulu b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ min sela ka arafa don sun hali ni tɛna se k'a tile tan bɛɛ lajɛlen sun kɔnɔntɔn an b'a fɔ tile kɔnɔntɔn hali ni tɛna se k'a bɛɛ lajɛlen sun i cɛsiri arafa don o sun o bɛ bɛn lon juma ma juma nata n'ala subahana wataala sɔnna ma ko an y'an cɛsiri ka arafa don sun ko sabu arafa lon kelen pe sunni u ka feere sanata ye ko a bɛ san 2 jurumu yafa san tɛmɛni jurumu ani san nata jurumu a b'o yafa o la k'o nɔgɔya ne ni aw ye ala subahana wataala m'o kɛla wali silamɛw an y'an lɔ k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ mun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o le ye kanatigɛli ye al adhiya o kanatigɛli ye mun ye o le ye waliya ye min bɛ kɛ seliba lon tile tan zulhijja tile tan lon mun kosɔn taqarruban ila Allah wasa an bɛ gɛrɛ ala subahana wataala la cogo min o la an bɛna o baara min kɛ an y'a lɔn k'a fɔ ko sunatu wajiba lo sunatu lo sunna lo sunmɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ n'a se k'i ye n'a se k'i ye i y'o faga i ka so kɔnɔ i n'i ka denbaya n'a se ma k'i ye don o tuma rasul sallallahu alaihi wasallam k'i ta faga sabu rasul sallallahu alaihi wasallam ka laya 2 faga kelen a y'o faga ale yɛrɛ n'a ka denbaya o ye a filanan a y'o faga a ka manto mun tɛna na se ka lahiya sɔrɔ a y'olu ta faga ka o kuma sinsin ala subahana wataala b'an wele suratu kawusara kɔnɔna na n'a ko inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar muhammad ne ala subahana wataala ye al-kawsara kɔji d'i ma o kuma seli i ma ye i ka kanatigɛli kɛ inna shani'aka huwal abtar i y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ko i kɔtigɛla olu yɛrɛ le kɔtigɛlen don bari silamɛw o kanatigɛli min an bɛna kɛ an y'a lɔn k'a fɔ lɔyɔrɔ belebeleba le b'a la lɔyɔrɔba le b'a la alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adam yawmu nahar amalan ahabbu ila allahi min iraqil dam ko seliba tile tan selikalo tile tan lon adamaden ma baara foyi si kɛ buna adamaden tɛ baara foyi si kɛ min ka di ala subahana wataala ye ka tɛmɛ kanatigɛli kan ko an y'a lɔn k'a fɔ
amino kanatigɛli min kɛ nin ye kiyama jɔ don a bɛ na n'a siw n'a kɛrow a n'a soniw n'u bɛɛ lajɛlen bɛ na fara kan ka dɔ fara i ka barajiw kan kiyama jɔ don o la an kan k'an cɛsiri k'o waliya an y'a lɔn k'a fɔ ale Ala subahana wataala an bɛna kanatigɛli min kɛ nin ye o don Ala subahana wataala mako tɛ a sogo la a mako t'a joli la a mako t'a foyi si la a mako bɛ mun de la ne ni alu fɛ an bɛna kanatigɛli min kɛ ni an ɲɛsira min ye ale Ala subahana wataala mako b'o de la o la an bɛna o baara min fana kɛ o baara bɔla jɔn na an y'a lɔn k'a fɔ o baara bɔla Seyidina Ibrahima de la ale min ye tawhiditigiw ɲɛmɔgɔ ye alayhi salam tuma min na Ala subahana wataala ka wahayu ci a ma k'a fɔ a ye a den faga ale Ala subahana wataala ye ni a y'o waliya la baara donc o baara bɔla Seyidina Ibrahima de la mari silamɛw o la o Seyidina Ibrahim o le kɛla Ala fɛ ka Ala subahana wataala kanu a ye saraka camanba bɔ lɔnnibagaw ko ten misi caman faga saga camanbaw faga ka tila ka ɲɔgɔmɛ camanba faga ka baw camanba faga k'o di Ala subahana wataala ma o y'a ɲininka i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Ala subahana wataala ye a y'i kanto ko hali ni den tun bɛ ne Seyidina Ibrahima bolo ne tun b'o faga Ala subahana wataala ye sabu Ala subahana wataala ka diinɛ ka se yɔrɔ min ma foyi tɛ suma Ala subahana wataala ne dusukun na mari silamɛw a y'o kan min fɔ Ala subahana wataala y'a nɔti k'a bila mais o y'a sɔrɔ den tun t'a bolo Ala subahana wataala nana mun kɛ o waati tuma min na Seyidina Ibrahim ka mɔgɔw ye Seyidina Ibrahim wele ko ye taa jo tulon dɔ la tu kɔnɔ ni Seyidina Ibrahim ko ale tɛna se ka taa sabu a fari man d'a la a tola dugu kɔnɔ ni o tagani kɔfɛ ka o y'a jo bɛɛ lajɛlen kari ka jeni ta ka bila jow la belebeleba kan na tuma min na o seginna ka na a ye jo bɛɛ lajɛlen kari n'o o nana ɲininkali kɛ jɔn ka nin kɛ an ka jow la dɔ y'i kanto ko Seyidina Ibrahim ne o la o ko o tuma a ye na ni Seyidina Ibrahima ye a ye na seereya jɔ k'a yira k'a fɔ ale le ka nin baara ninnu kɛ an ka jow la Seyidina Ibrahima nana tuma min o y'a ɲininka e le ye nin kɛ anw ka jow la wa Seyidina Ibrahima y'i kanto o tuma aw ɲɛ t'a la k'a fɔ jɛnɛ bɛ belebeleba nin kan na wa aw tɛ belebeleba ɲininka i bɛ taa sɔrɔ ale le y'o kɛ jomisɛnninw na bɛ taa dimina o yɛrɛ b'i kanto Seyidina Ibrahima ma ko an bɛ se ka ninnu ɲininka cogo di ile yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ ninnu tɛ kuma an bɛ n'o ɲininka o bɛ mun jaabi d'an ma Seyidina Ibrahima y'i kanto a ka mɔgɔw ma o tuma aw bɛ sɔn ka fɛn bato fɛn min tɛ kuma wa aw tɛ hakilimaya fɛn min alu yɛrɛ k'a lɔn ko a tɛ kuma o bɛ se k'aw mako dilan cogo di fɛn min alu yɛrɛ k'a lɔn ko o tɛ se ka mako ɲɛ o yɛrɛ ye olu bɛ se k'alu mako dilan cogo di o tuma a tɛ miiri ka segin a dimikɛlaw la o y'i kanto ko an ye an ka alaw dɛmɛ Seyidina Ibrahim ka tiɲɛni min don an kun fo an ka ɲɔgɔsi bɔ a la mari silamɛw o nana mun kɛ bɛɛ dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ na ni lɔgɔ kelen kelen o ka kalo kelen kɛ o la ka mun kɛ o bɛ na mɔgɔ kelen pele jɛni ye ten ko fo olu ye Seyidina Ibrahim jɛni o nana lɔgɔw ɲini k'a ton Ala subahana wataala b'o lalumaya yirala o la sabu mɔgɔ kelen jɛni sera lɔgɔ lajɛ ma pana kalo kelen wa mɔgɔ kelen bɛ jɛni mais Ala subahana wataala fana bɛn'o to o b'o y'a sɛgɛ le kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka a fana ta kɛ
tuma na o farala ɲɔgɔn kan k'o ka lɔgɔw ɲini k'a to tuma na ka ta don a la ta mɛnna ka ɲaga tuma min o nana mun kɛ ka Seydina Ibrahima ta k'a fili tasuma kɔnɔ nka bɔ kisa kalama Ala subahana taala ko tasuma ma kɛ kisi ye Seydina Ibrahima ma o la tasuma ma se ka foyi kɛ Seydina Ibrahima la Seydina Ibrahima sɔrɔla ka mun kɛ o nana ye k'a fɔ ko tasuma nana fa tuma min na Seydina Ibrahima bɔra tasuma cɛ ma nɛnɛ b'a la a kabakɔya k'olu yɛrɛ minɛ o kumana Namrud ko di ko Seydina Ibrahima ye bɔ olu ya dugu kɔnɔ ni Seydina Ibrahima ka sira ta ni ka bɔ a sɔrɔla k'i kanto Ala subahana taala ma wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin ne Seydina Ibrahima bɛna taama yɔrɔ ale bɛna n kanda ko Ala subahana taala bɛna ale kanda rabbi habli mina salihin kira bɛɛ lajɛlen ka ni duwawu kɛ an bɛɛ lajɛlen kan k'an cɛsiri ka ni duwawu kɛ a ye mun ɲini Ala subahana taala fɛ ko Ala ma ɲini fɛ n sɔn bɔnsɔn ɲuman na Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn bɔnsɔn ɲuman na aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa sallam تقبل منا انك انت السميع الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إلى يوم الدين وبعد Allah subhanahu wa ta'ala tanu ko kura kɛ sabu ale le masa mini tanu ka kan an y'a lɔn k'a fɔ ko lamako ɲuman tɛ mɔgɔ ye fo mɔgɔ min siran Ala k'an siran Ala ɲɛ an y'a lɔn k'a fɔ lamako juguman tɛ mɔgɔ ye fo mɔgɔ min y'a yɛrɛ ni kun tɔɲɔ Ala ka ni aw kisi a fitinɛw ma an bɛ seli ni kisi an b'o ɲini setigiba fɛ a ko k'a ka kira ba kan min Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔ ɲumanw a n'a jɔɲɔgɔn ɲuman ni mɔgɔ mɔgɔ n'olu bɛna tugu a ka taga sira fɛ ka taa se kiyama ma kan ni n'aw fara jumɛn kuma la m'o kɛla an ye o tɔ ne kɔfɛ n bali silamɛw Seydina Ibrahim a ye mun ɲini Ala subahana taala fɛ ko Ala subahana taala ale sɔn bɔnsɔn ɲuman na Seydina Ibrahim ale fa kun kɛla mun ye josɔnna ye a fa ko a ye tugu ale ko Ala sɔsɔ la Seydina Ibrahim banna ka tugu a fa ko Ala sɔsɔ la mais Ala subahana taala bɛna mun kɛ tuma min na Seydina Ibrahim ka duwawu ɲini Ala subahana taala a y'ale sɔn bɔnsɔn ɲuman na Ala subahana taala ko di fabasharnahu bi ghulamin halim ne Ala subahana taala nana sɔn den na den min ka nɔgɔ tumana min balaga maahu saya a sela tagama ma n'a fa ye tuma min ni o fila bɛ se ka taama ka taa yɔrɔw la Ala subahana taala nana hakili jigi a ka kuma min fɔ tumana min na den tun t'a bolo min ye hali ni Ala tun k'ale sɔn den na ale tun b'o den fa Ala subahana taala ye Ala subahana taala nana siko d'a kan o tile filanin na a ka tile saba kɛ ka tugu ɲɔgɔn na a bɛ ka siko ko ale bɛ k'a dencɛ kan tigɛ Ala subahana taala ye bari silamɛw a nan'i kanto a dencɛ ma qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbauka fanzur manza tara nde a lɔn k'a fɔ ne bɛ ka yeli kɛ n'a ko n ka yeli kɛ a tila ka ye ka ban mais a ko n bɛ k'a yeli chaque fois a bɛ répéter la ma n bɛ k'i kana tigɛ Ala subahana taala ye o tuma a filɛ dɛ qala ya abati fa'al ma tu'mar fasatajidni insha Allahu mina sabirin n fa fɛn kɛ i ɲamaruyala min na ni Ala subahana taala sɔnna i bɛna ne sɔrɔ sabaribagaw cɛman bali silamɛw Ala subahana taala ka kɛ ni kiti nin kɛla ka kɔrɔ n'a kun kɛla ko ni kiti nin tun an n'u ya diɲɛ laban ni wagati kɔnɔ a tun tɛ bɔ ni kutu in tile baara an ye Seydina Ibrahim filɛ ale masaw k'a wele Ala sɔsɔ la ale ma sɔn ka tugu a masaw kɔ Ala sɔsɔya la mais ale sɔnna Ala subahana taala ma
Allah subhanahu wa ta'ala na ale son dencɛ la den min n'ale k'a wele k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ko n ye nin k'i la den nin sɔnna a fa ye Allah subhanahu wa ta'ala yamaruya la. Ngali silamɛw o Seydina Ismaila min sɔnna Allah subhanahu wa ta'ala ko de tɔnɔ n'aw fila bɛɛ lajɛlen jɛnna ni fagali ye ale Allah subhanahu wa ta'ala nana Ibrahim wele tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la qad saddaqta ruhiya i ka siko tiɲɛtigiya i tun k'a fɔ ne ɲɛnɛ k'a fɔ ko i bɛ n'i dencɛ faga ne Allah subhanahu wa ta'ala ye i k'a tiɲɛtigiya mali Ibrahim i k'a tiɲɛtigiya o la o Seydina Ibrahim den kelen pe min b'a bolo lɔnniba dɔw ko ten ko a ka san 120 kɛ den t'a bolo den kelen pe min tun b'a bolo n'o ye Ibrahima ye a muso san 90 i b'a lɔn k'a fɔ ko o den y'i ninkun ye mais Allah subhanahu wa ta'ala ko a y'a faga ale ye a sɔnna ka taa den bila k'a essayer ka kana tigɛ Allah subhanahu wa ta'ala nana yira k'a fɔ ko i ka siko tiɲɛtigiya o tuma a ka Seydina Ismail kuma bɔ ni sagajigi ye n bɛ silamɛw Allah subhanahu wa ta'ala ko o kɛwalew le bila fo ka taa diɲɛ laban se mun kosɔn Seydina Ibrahima sɔnna Allah subhanahu wa ta'ala ye cogo min a ko ale bɛ ɲumankɛlaw sara o ten de n bɛ silamɛw nin bɛ ne ni Alu wele anw faw an denw Allah subhanahu wa ta'ala bɛ an n'u le ma yɔrɔ in na yan Seydina Ibrahim a ɲinina le ko a k'a den faga ale sɔnna k'o kɛ mais Allah subhanahu wa ta'ala ka mun ɲini ne ni Alu fɛ o le ye k'an denw ladon ale Allah subhanahu wa ta'ala ka sira kan anw ta bɛ cogo di e ko ni Allah subhanahu wa ta'ala kun ko anw y'aw denw fa Allah subhanahu wa ta'ala y'a kun bɛ kɛ fagali ale ni a ye seli a ye sun a ye fani don ka ɲa juma le ka gɛlɛn mɛrɛnw juma ka gɛlɛn fagali le kun ka gɛlɛn anw joli b'an mansaw bolo den joli b'an n'u bolo an bɛ se ka joli di Allah subhanahu wa ta'ala ma a la Allah yɛrɛ fana mako t'a la k'a fɔ an y'an den faga ale ye mais a mako bɛ mun de la a ka denbaya min kalifa an ma an y'o le don Ala ko sira fɛ an joli bɛ mun sɔnna k'an denw don Ala ko sira fɛ ni den min yɛrɛ fana wulila ko ale bɛ Ala ko kɛ an bɛ dɔ sɔrɔ ka lɔrɔ o la tuma ni olu ko an ka Ala ko kɛ o le bɛ magoya so kɔnɔ ko dɔw bɛ kanto ko ni denmisɛnnin k'i fasa ja Ala ko la denmisɛnnin fitinin k'i fasa ja Ala ko la ko a tɛ si sɔrɔ i ni jɔn de bɛnna a la n bɛ silamɛw an ye siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ bi baara bara bɛ taa kɛ heji la jɔnw de k'a nɔ kɛ Seydina Ibrahim somɔgɔw n'i taara heji la n'i ma taa olu taga yɔrɔw la o ka waliya bara n'i ma kɛ heji ma minɛ mais mun k'o kɛ Seydina Ibrahima sɔnna Ala ye k'a to Ala ye o de kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala fana k'a kɔ barika kira fanba bɛɛ mun na a bɛɛ bɔra Seydina Ibrahima kɔ la ani Ismail Ishaq bari silamɛw mais a m'o sɔrɔ ten gbanzan Ala ya teriya tɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la n bari silamɛw Seydina Ibrahim ka Allah subhanahu wa ta'ala ya teriya sɔrɔ mun na sabu fɛn min diyala nin ye fɛn min ka diya nin ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'o di Ala ma ne ni Alu fɛn min ka di an n'u ni ye est ce que an n'u k'o di Ala ma nafolo ka di ne ni Alu ye an ka joli don Ala ko la joli an denw ka d'an ye an musow ka d'an ye an k'an den juma don Ala ko la an k'an muso jumaw don Ala ko la n bari silamɛw o sɛgɛ le bɛ ne ni Alu kan bi n bariw an y'a filɛ
ala ma fo ɲini ni alu fɛ fo ka jogo ɲumanya don an denw na mais anw dɛsɛla ni ala kun ko ne ni alu ye an denw faga mina se est ce que an n'u kun bɛna se mari silamɛw mais i bɛna ye sisan k'a fɔ an bɛɛ bɛna taa saga san ka na kana tigɛ mais saga min yɛrɛ bɛ kana tigɛ ne ni alu bolo hikima min b'a la est ce que an b'a ɲini k'a lɔn yanni i bɛ taa baga saga ma ka na kana tigɛ i den don ala ko sira fɛ i musow don ala ko sira fɛ i bɛ jo sɔrɔ o de la e musow labilannen don denw labilannen don cogo min k'o diya u bɛ fɛn kɛ min k'o diya e yɛrɛ tɛ ka ala subahana wataala ta kɛ i bɛ taa baga ala subahana wataala saga ma k'o kana tigɛ bari silamɛw fo an ye jatew bɔ an ya ko kɛtaw la yanni an bɛ taa saga minɛ ka kana tigɛ hikima min bɛ yɛrɛ a ko kɔfɛ fo an y'o de jate bɔ fɔlɔ an ka denbaya b'an bolo cogo di est ce que o bɛ ala ko la wa o bɛ sitana bolo wa o bɛ ala de bolo anw yɛrɛ sera ka mun kɛ ala ko la bɛnɛ silamɛw o la an y'an cɛsiri k'an ka denbaya don ala ko sira fɛ an ye seyidina ibrahima y'a kisa bila an ɲɛkɔrɔ ni an n'u kun a tun bɛ kɛ cogo di ala subahana wataala bolo ɲinini alu fɛ ku anfusakum wa ahlikum nar ala ma fo ɲinini alu fɛ fo an n'u yɛrɛ n'an ka denbaya k'an ni kisi ka bɔ tasuma ma ala subahana wataala bolo ɲinini alu fɛ mais ne ni alu dɛsɛla dɛ ne ni alu dɛsɛla a tɔ kɔnɔdimi tɛ tugun ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bɛɛ tiɲɛni min bɛ dugukolo kɔ kan an denw labilannen don denmusow mɛsi kɛlen bɛ k'olu kun fa o yɛrɛ tɛ fini don la dencɛw fana dɛsɛla o la kurusiw kɔrɔ n baden silamɛw olu den fasɔn yɛrɛ hali ni k'i b'a faga ala t'a fɛ o den sugu ni k'i b'a di ala ma ala mako t'a la mais an bɛɛ lajɛlen segin bɛ ka filɛli kɛ o la an y'a lɔn k'a fɔ o lahiya ni tuma dɔ la samedi nata n'an bɛna na baaraw kɛ an y'an cɛsiri an y'a kɛ saga dafani ye dɔnnibaaw ko ten ko n'an bɛna saga faga o tuma an y'a kɛ saga nin ye au moins kalo 6 sɔrɔ saga nin ye kalo 6 sɔrɔ ka taa bila san 1 na n'a kɛra ba ye a ye san 1 ɲɔgɔn si sɔrɔ ka taa san 2 la misi an y'an cɛsiri olu ye san 2 ka taa bila san 3 la mais an ɲa bɛ ko caman na tile fila an bali silamɛw an n'u ta caman tɛ ala ko ye dɛ an ta ye sogoko le ye i bɛ taa dɔ sɔrɔ a taara saga san yɔrɔ la comme saga wari cayala wari min b'a bolo o bɛ se ka misini san misini ko misini tuma dɔ misi min yɛrɛ ma san 1 bɔ ale bɛ t'o san ko ale bɛ t'o faga lahiya ye bari silamɛw an y'an cɛsiri an ye ala ko kɛ an kana an ta kɛ sogoko ye kiti mun fɔla fɛn ninnu na fo ka olu le dafa bari silamɛw pour que ala ye k'a fɛ ala y'a ko bɛɛ saritiw le b'a la fo o saritiw le dafa n'o saritiw dafala ni ka kɛ ala bɛ k'a fɛ mais kiti ta kɛ a ko ni n taara 40 don misi la o yɛrɛ sogo bɛ caya ko a sogo bɛ caya jɔn ka sogo kuma fili ɲɛna tuma dɔ mun yɛrɛ bɛ taa hila ni saga bɛ faga olu bolo yɛrɛ o yɛrɛ dɔw to y'a sogo yɛrɛ ye comme dɔ wɛrɛ t'an n'u kunna dumuni ko kɔ n bari silamɛw an kana an ta k'o ye n'an ma ɲa ko an bɛ misi faga an y'an cɛsiri a kɛ misi dafani ye
san hakɛya min fɔla la a y'o sɔrɔ san 2 ka taa san 3 la o misi y'o sɔrɔ ni i kelen tɛna se k'o misi sɔrɔ o kuma n'a bɛ dafa mɔgɔ 7 a y'a kɛ hali mɔgɔ 2 3 4 ka taa dan 7 kana tɛmɛ 7 kan i bɛna taa ye mɔgɔ dɔw fana bɛ a mankan caya la k'a fɔ ko mɔgɔ 7 ye jɛn ka misi san k'o tɛ bɛn ɛri silamɛw a ye to ala kɔ a ye to ala kɔ a ko kɛtaw la misi ɲɔgɔmɛ sira di la famille 7 bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o san sabu n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ta tuma dɔ la misi min bɛ san hakɛya ninnu sɔrɔ tuma dɔ la a tɛna s'a kɔrɔ a wari bɛ caya maintenant n'a mɔgɔ damadɔni farala ɲɔgɔn kan a bɛ se k'o misi dafani sɔrɔ mais mɔgɔ 7 ye fara ɲɔgɔn kan ka taa 40 misi san a b'o tilan cogo di walima 50 misi i b'a ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ ma dafa mais misi min bɛ taa tuma dɔ la san 2 ka taa san 3 la i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ kɛ misi mun dafani don kosɛbɛ n'an bɛna fɛn di ala ma an ye fɛn ɲuman di ala ma saga cɔrɔkɔniw ba cɔrɔkɔniw misi la an kana wari fisaya ala subhanahu wa ta'ala ma Sayyidina Ibrahima ma den fisaya ala ma anu kana an ka nafolo fisaya ala ma nafolo ala le ka d'i ma o kuma n'i bɛna fɛn min di ala ma i cɛsiri kɛ fɛn ɲuman ye fɛn dafani ye o la an y'a lɔn k'a fɔ ko an b'o baara min kɛ nin ye o bɔla Sayyidina Ibrahim ka tagasira de la o saga bɛna fa an bolo a siw a sonifaraw a kerew n'u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲuman ye ka di an ma kiyama jɔ don hali bi an bɛna baara min kɛ ka an sarala ɲuman ala m'o kɛla an ye ka kɛ k'an ka misɛnninw bili ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla ma deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ nafolo min an bɛna bɔ ka taga n'u lahiya ni sama ɲini ala subhanahu wa ta'ala kɛ nafolo sanumaw ye ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla an ye ka fɛn nafolo sanumaw ye ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla an ye an ma deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka hiji tagabagaw mun taara hiji la ka baara nɔgɔya ala m'o kɛla o ka hiji kɛ hiji mabrul ye ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla an ye an ma deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala yɛrɛ ma farida nɔgɔya mɔgɔ mun ye ka farida nɔgɔya ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla a ka farida nɔgɔya mun ye ni olu bɛ nafilaw ka ma deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka nafilaw fana nɔgɔya ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla ka nafilaw nɔgɔya ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla an ma deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ k'an dɛmɛw ta fanga di ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla an ye ka silamɛya kanu don o dusu la ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla ka silamɛya kanu don o dusukun ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم Allah subhanahu wa ta'ala ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔli kɛ rasul kan sallallahu alaihi wasallam o kuma aw mun limaniyala a ye sɔli k'a kan ka kisi ɲini k'a ye o la an ma deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sɔli kɛ Allah subhanahu wa ta'ala rasul kan sallallahu alaihi wasallam o kɛla an ye an ma deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka baraka don rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala m'o kɛla an ye Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ميسر يسر أمورنا اللهم يا محول حول أحوالنا إلى أحسنها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم صل سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين